is very routine. No, no, on no, that no, sir, I no, want a no. response. देखिए ভিসা আপোনালোক বাহিৰত গৈছে have you visa has been ever modified কেনেকৈ routine হ'ব পাৰে does and Ministry of Interior letter is routine so যদি আপোনালোকক পূৰ্বক বনাই মই ক'ব নোৱাৰো কিন্তু anybody who has traveled outside Assam আজি আমেৰিকাত গ'লে ভিসাটো বদলিব নেকি visa change one day at the request at the behest of Interior Ministry in a enemy country tamane enemy country their contact ase na visa change korobo karone I want the name of that contract agar teo mail di change korisil give us the copy of the mail there is two way je moi Lahorot golu moi Assamote ekhon mail di thoi goisilu Lahorot muk nije nije change hoi gol fine give the copy of this mail নহলে লাহোৰত মোৰ কোনবা চিনা জানা মানুহ থাকিব জুনে মোক সহায় কৰি দিলে হে চিনা জানা মানুহজনৰ কথাইটো খুদি আছে এটো ৰুটিন নহয় এনি আপোনালোকে সবে চাট জিপিটি কৰক গ্ৰুপ কৰক ইউ সি দা ভিসা ৰিজিম বিটুইন ইন্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তান most restricted visa regime in the world Sir, Gaurav